Ako si Phoebe Sarina si Labrador, usa ka pasok scholar, grade 6 ko og 12 ang akong edad. Mamata ko og sayo sa buntag alas 5, maligo ko, mukaon, mag-ilis og mag-prepare. Ihatod ko sa akong papa padulong sa eskwelahan. Nag-abot na ko sa balay pag human sa eskwelahan kay mag-ilis din ko og magbuhat na ko sa akong assignment. Pag human na ko sa akong mga assignment, matulog din ko diretso kay gikapoy na ko sa akong pag-adto sa eskwelahan o pag-abot diri. Mapasalamaton ko sa pasok kay ila nahatag akong tanan nga requirements sa school. Akong na-learn sa SLA kada Saturday kay pag-forgive sa mga tao nga sige og bully nako, ipakailuan na lang nato sila para di na mo dako ang away sa usag-usa. Usa sa paborito nako nga subject sa eskwelahan kay ang arts, kay mag-coloring sa imuhang gidrawing. Usa sa akong damgo kay ang mag-chef. Ganahan kay ko magluto-luto, labi na diri sa balay. Magluto ko og fried rice. Usa sa akong favorite nga verse kay ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.